مثل مسام واحد نسمع ولا كان مسام واحد عشيري وكان نادر حريش نقالو تسقيت نض تسلاريير بحال فديك تود من ايضا زمان سير مساكين اوزكا اخر دي ثم سنه مورت اوزكا اخر الجزائر ثم ثم عندما قلاف بورا وسكو سمينو ثم ساشير مازال لو سيرم ونفنا اسير منا الى قد لو سيرم الوجبه سير مديلي الوجبه سير مديلي قول هذه فتي خاطر اين كنت ولي ثورة ذوك النار ذاين اللي ديتاكين كومام سيرم خاطر طاس زمادريني طاس لي شونتي ثوريك فتحن il faut dire une chose que voilà quand même une refondation juridique خاطر لا القوانين depuis les années 90 وفدنا لا ساقيه. Donc il y a quand même la mise en place d'un socle juridique, surtout pour libérer l'investissement et pour aussi créer un environnement d'investissement attractif. La numérisation, effectivement, c'est un... Parce que la numérisation, ce n'est pas une chose technique. Il est structurel, la numérisation. C'est une réforme structurelle. Parce que même les mentalités vont être changées avec la numérisation. Même les rentes de situation, on va les casser avec la numérisation. Parce qu'il y a beaucoup de rentes, de situation dans la bureaucratie, dans l'économie aussi. Donc la numérisation, c'est très très important. Maintenant, il faut encore, surtout la perspective de réformer le système bancaire et financier algérien. Il faut arriver à le connecter au système international. Et ce qui se fait actuellement, les décisions qui ont été prises durant ces dernières années sont des décisions très importantes pour refonder l'économie algérienne sur des bases solides et pour lui permettre justement progressivement de passer d'une économie rentière à une économie de production. Mais bien entendu, ça nécessite du temps. C'est un processus lent. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler techniquement. Parce que c'est quand on dit des réformes, oui, parce que c'est une question aussi de mentalité. C'est des mentalités qu'il faut changer aussi. Donc ça nécessite du temps pour arriver à... صاد مس هنيا في بقيت ولا شكيت سكاف تيجي وزو يا درا تيجي وزو لك دي صحنا كون وما يقف كده درا لي سبور قف كده درا مس je sais pas le représentant de ودني غير ما اخلك تعشض تيجي وزو تيزي وزو ويلي حاس تشاوضي بردان تيزي وزو تعشض قريب بزاف تيزي وزو تيزي وزو زمادريني d'abord Tizi Ouzou c'est un très bon réservoir en ressources humaines. Monsieur Djilani tout à l'heure a insisté sur le capital humain. Ça, c'est très important. Que ce soit le capital humain qui est résident ou bien notre immigration, la communauté. Parce que le capital humain, c'est la clé. Tizi Ouzou, il a un capital humain, il a une formation. Tizi Ouzou, il y a de la ressource humaine. L'un des projets très importants qui sont en cours, il y a surtout parce que Tizi Ouzou d'abord, c'est l'investissement. Il faut arriver surtout à débloquer la zone industrielle de Souama, par exemple. اكزاكتومون سوامع 15 سنه نهضر في سوامع 320 استمغاو لي لعناك لا شو غيتفناس بواساكين ان جاي يوثم لا زون اندستريال سوامع قيمه كان 15 سنه حنا نهضروا على لا زون اندستريال سوامع Il n'y a pas 18 zones d'activité, la zone industrielle de Souama. D'un côté, on dit qu'il y a une volonté politique, de l'autre côté... Non, il y a de la volonté politique. Il y a de la volonté politique. Mais il y a des choses, il y a des oppositions, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Il y a des oppositions, il faut régler des oppositions, il y a des oppositions, il y a les oppositions, c'est une réalité. C'est une réalité, elle est sur le terrain. زرع الدار إيلو صنع التيران نمشي لهم لا دي زوبوزيسيون ماشي لا فولونتي بوليتيك كروسون لي زيلو لوكو راه تزالون الوالي راه يتزال لي ديبوتي تزالون تو الموند يتزال بور كونكريتيزي لو بروجي l'association des entrepreneurs تزالون لا شومبر دو كوميرس تزالون Mais voilà, il a. Inch'Allah, هذا الحقن. Inch'Allah, هذا الحقن ده يديني. Mais il y a un grand potentiel d'investissement à Tizi Ouzou. Il y a des projets structurants très importants. Par exemple, la pénétrante
Tizi Ouzou, على شد النار c'est un véritable projet structurant parce que ça va créer un effet ان شاء الله d'entraînement كان هذا يسلك pour اختصاصا le بروجي كي développement. ديبي 2013 Ça va créer un très bon effet d'entraînement pour le développement. Il y a aussi des projets de désenclavement des communes de montagne, il faut le réaliser. C'est la voie express Ain El-Hammam de l'Almizan. Il y a la voie express Fariha Asfoun. Il y a aussi continuer la voie express de développement de la voie, la RN12 jusqu'à Al-Qsar. Donc voilà, tout ça, ça va créer quand même un environnement, parlons toujours d'un environnement attractif de la wilaya. Déjà sur le plan des voies de communication, plus la voie ferrée jusqu'à Zasga avec une connexion vers la zone industrielle de Souama. Inch'Allah, أتسوخ ان شاء الله سكوس ثقلوا سكوس نجوز 1024 درهم على نفس واخذ من يصنفنا قام مساشر إن شاء الله خاطر راح يا ربع في السوس ان شاء الله تسوخ ما نكون يا شي قالنا شو الحوجه ضيض غير تفات نمرث اين مراد دمسا Tizi Ouzou, il forme, l'université Tizi Ouzou, il forme de la qualité, mais ولاش ثيك بنين الا قد دفن ثيك بنين ياخذ من ام المزيان ام ثيك بنين راه تيجي وزاره راح نستين دي فارا شو ثيك بنين بيضاء نو ثورا ليميغراسيون صح ثلا ليميغراسيون ثلا سورتو سي اون تراديسيون مي او فان لي زون داكتيفيتي يا سيدي قلان لي سون با فيابيليزين تي وكن لوزينات هذيلين اي وكن الدفن امكان الخدمه باسكو لو شوماج دي جون ديبلومي ذاين لان الواقع تنمرت مسناود كحرش تذم سادة سلمى ديان دي سداويت المودة مار دي ثيزي وزوم مسموح عند اشير مازال تدويت بد ما تقرا وسقوس ساقين جوجراف او 23 عديان رح ريش ويسسين تسيرت